dakhorok bukhorok hingkai sengtini hobono musungnai Tripura hasteo tabuk thongrongni haparo bobo kahai situation choli tongkha tai CPIM ni bukhaktui that is left front ni bukhaktui bongni activity busukjarate agui tong bongni political development busukjarate agui tong nomination submission khaimani busukjarate koktoma katal kong big breaking news obono tinini koglamo seng phadi hingkai tinisin logi tongo se borong manang sir Radha Saron Deborma tini sang boni khukti khana lainai nor jotono saimano bobo Jirania Kholani tamnai district council constituency ni candidate bobo tini nomination rekha nomination submit khaikya okay submission khaina thangai tini tamung laikya Tripura hasteo media ni dunia o bellekheno viral koktoma je BJP rok borokno kasunani saitokha ahiphano borokni juice eba borokni mood no nugui borok kutuli mathangka eba sorogui mathangmani koktumabo seng khanaka phaidikai o kogrok busuk jarate kubui seng tini face to face borong bonang sir Radha Saron Deborma ex-CEM ke seng saimangka tabukni o jorabo bono CEM ni project ni kaisa bisingni koktuma seng obobo khanaka bini khukti no khanalaine srai tini tamungkha tini sek jora CPIM ni bukhakti nomination busuk jora submit khaijaka tai bahai development cholitong abnono khanalaine haike sir puilano lamsogo tini ni live streaming koglam pandawo haike bahai tong sagradi না মোটামুটি তো কাহাম না তঙ্গ কাহাম না চলি তঙ্গ সরি কাহাম না সরি কাহাম আর রাজনীতি যে পরিমণ্ডল আও কাহাম ন ওকে বরকনি ব্যাপক অংশ বরকনি সারা মানে তঙ্গ যাই বুটতো হার জিত তংনাই অবন গণতন্ত্র কক যা বক্তব্য নারেকনাই বরক সঠিক সিদ্ধান্ত নানাই কাজে সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপর নাইভু গাই বরকনি সাকা কেব করে গাই বরক ন ঠিক খাই নাই গাই তিনি সাক জগতি তো চিনি 28টা যে কেন্দ্র তংমানি 28টা কেন্দ্র ন নমিনেশন রেনানি কক কিন্তু আং যতটুকু ডিটেলস আং খবর নাইমেয়াখ তাবক সাক জরা সোশ্যাল মিডিয়ানি বিসিংতি জানক মানে গোটা রাজ্য ন নমিনেশন 28টা বিসিং 28টা দেখানা আং খাখাইও যদি কোনো কারণে বাকি তংখাবা একটা দুটা বাকি তং মানে কিন্তু 90% আসননি ন তিনি নমিনেশন দাখিল খাইয়া আবনি লগে খাতং খাজা খাই খামতাম তামলায়ে মশালায়ে অনেক জায়গা না খাতং খাজানো বিসিংতি নমিনেশন ফাইখাই জায়গা কিন্তু জিরাইনিয়া 15 জিরাইনিয়া এবং 16 মান্দাই পুলিনপুরনি ও জায়গাও জিরাইনিয়া এটিএম অফিস जोंथिनि थांखा आं निजेबो जेहेतु प्रार्थीबा आंबो थांखा सिनि मान्दाय पुलिनपुरनि प्रार्थी सौर्यदेव बर्माबो थांखा जों বিভিন্ন জন সিনি যারা ফলোয়ার্স দंनाय সিনি কর্মী সিনি নেতারক সহ প্রায় जों 32-33টা গাড়ি দিয়েই जों গাড়ি লাংলাই ও জায়গা থান যাইতকা কিন্তু বলে এখানে খাকা মানে কক অগণতান্ত্রিক অব কোনো দিন কোনো রকম উনাসে কিয়া এডিসি সাধারণ নির্বাচন এইরকমভাবে মানো আব ওয়ানসুনাসে কক করে 200 মিটারনি বিসিঙ্গ এডিএম অফিস থেকে 200 মিটারনি বিসিঙ্গ কেব ও জায়গাও তামনাই হাবুই মেন্ডিয়া প্রার্থী ছাড়া সাধারণ বরক যারা সামনাই কিন্তু আজাগা জমায়েত খেয়েই পরাই খাইনানে এইরকম পরিবেশ দংছে কিয়া কিন্তু বিজেপি কত অসভ্য কত মানে তামনি সাথে নাই ভরবর অগণতান্ত্রিকভাবে তিনি নমিনেশনের থামানি এটিএমনি গেট আছে
প্রায় 70-80 জন স্লোগান লাই ফ্ল্যাগ তিলাইয়ে তামহাই গো ব্যাক নিপাচাক মানে ধ্বংস হোক এই সমস্ত নানা ধরনের বিশ্রী স্লোগান ধুয়ে বরাক জায়গাও जोंनो কাশুনানি বা অজাগা তামনাই একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতি খাইতে সানানি চেষ্টা খাইয়া যদিও সিনি যারা থানায় নেতা কর্মী বিভাগ সাংঘাতিকভাবে তামনাই মানসিকভাবে বরক অবিচল তিনি নাংখা দুও ডাইং নাই নমিনেশন রনাই এতে যে ঠিক অচক খাকে ঠিক অচক থং বিজেপি বছর জড়তে মান অবনো চ্যালেঞ্জ খাইनो বিভাগ গাড়ি নখरै जों बोसखांगा ओकना চেষ্টা खाइया এবং এটিএম অফিসে হাবই जों প্রার্থী অজাগা নমিনেশন প্লেস খাইয়া পেশ খাইয়া অবহাই অবস্থা মানে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক আর পুলিশ একেবারে দলদাস অপদার্থ পুলিশ আরে 200 মিটার নং তামনাই ওয়াকে ব্যাংক কাইতং খা সুলকা সাवनरक গাড়ি হাতলাঙে হাপমাংলাক বংনং কা জায়গাছে স্লোগান রইছে খেত কাছবি তনিমানক আবো পুলিশ অবো তো বিজেপি ওয়াকার হিসাবে নেককারজনক বরকনে কাজ তামনে বাগে নং অবাহাগি খারি তনককলাই তামনে বাগে খারি তনককলাই যাই হোক শেষমেশ শান্তিপূর্ণভাবে নমিনেশন ফাইলেंखा আবনে পরে जों नमिनेशन फाइल खाई सिनि जा खाने हाबा खाई जों ব্যাখ্যা फैया যাই হোক ভোট होनाय सिनि आवेदन तंनाय निर्वाचन कमिशन आजागा जे रिटार्निंग अफिसार एटीएम जों कमप्लेन रेखा साका अबहाय गणतांत्रिक व्यवस्था निने नेक नजर तनै अबहाय मिन्या अबरनो कठोर हस्ते दमन खादी बंद खादी याका गणतांत्रिक जे परिवेश जे वातावरण अब खुन नंनाय अब उनके मांगला আসলে শান্ত চৌধুরী গণতন্ত্রনি কবর বাসই এই রকম অবস্থা নসং তিনি নংলানি বান্তাং দं আচ্ছা বেলেকেন হামবাইসা ওকে তাবু কক উংখা থাংনাই জরগো নরক যে কারণ নরক গপ্লাই নি ফাইমালিয়া আ কারণ রকনি বিসিঙ্গ নরক বো কারণ পয়েন্ট আউট খাইয়া তাই আ কারণ রকন কিসা ব্যাখ্যা খাই সাইডে খানারি মানো লোকর না কারণ তো কোনো করে কারণ তামতো নাই ঠিক আছে কাজকর্ম খানা থাকে বরকনি যত উন্নয়ন হংকা আবার নখাসেক নং যত উন্নয়ন খাদি উন্নয়ন কোনো শেষ করে বরং চাহিদা পরীক্ষা সাহেবের কারণে লেখাপড়া খানি বাংখা চাকরি বাকরি দাবি পরীক্ষা বরংনি জীবনযাত্রা তিলে ধীরে ধীরে মান পরীক্ষা তাই উন্নত জীবনযাত্রা নি এমাং বিজেপি ফুনুকা তিপ্রা মথাও ফুনুকা গ্রেটা তিপ্রা লেনখে তিপ্রা সাতাই হানাং পিনাং মাসে মানংয়া তংলাক সমস্ত কিছুর মালিক सोंनाय जोंसे हा बागनाय जोंसे नक बांनाय जोंसे ताम बांनाय रां बांनाय जोंसे साख्रि बांनाय हंगाखोबा जोंसे बेबाक हंगाखो ताई बियां समस्या दंसिनाय गाजै फादि ग्रेटा टिप्रालेण्ड फादि टिप्रालेण्ड यांगो देशनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी থেকে আরম্ভ খাই অমিত শাহ ভাই ছাপাই তংখা 299টা নির্বাচন প্রতিশ্রুতি বছর 50,000 চাকরি খরচ চাপাইন ফিক্স পে কন্ট্রাক্ট চাকরি তংলাক বিভাগ নানা 100% এগুলা খাই চাকরিনি সপ্তম পে কমিশন 10,000 বেতন মাননাই 30,000 মাননাই 30,000 যে বেতন মাননাই 92,000 বেতন মাননাই এবারে বাংলুকা ও বেতন মানলাই তামনাই একতলা তালাম নক তংমানে দুতলা খায়নে বাইক যে কানাই গাড়ি পায়নে গাড়ি যে 7-8 লাখ টাকানি গাড়ি পাইনাই বউ ইনিবা 32 লাখ টাকানি গাড়ি পায়নে
o emang ni nungdan ni phunukka BJP song borok bibranti ni sikarengkha aboni bagai sini নিশ্চয়ই আর সামং টাঙা থাকতে সব বড় খুশি খেমিয়াবো ঠিক অনেক সামং টাকা কিন্তু অনেক সামং টাঙানি বাকি আপনার বিসিং কতগুলো জিনিস जों आगेबा सागा आबा खायाबै नों खामु औ राजबारि रकनि जे ঐতিহ্য तंमानि सूर्य सेन मूर्ति खुदिराम बसुनि मूर्ति आबो बुटनि बागै बिया आबो बुट बारि नै बिया बुट कमि नै बिया किन्तु अननेसेसारि माने भुल पदक्षेप आस्थाबल मात बुं फारि बाताम नै एरे बाताम नै अथच आस्थाबल मात आगे हाय केरां केरें मात तंमानि बन स्टेडियाम स्नामै ताबो राज्यनि अन्यतम स्टेडियाम बामफ्राव सरकारनि स्नामखा किन्तु आसेकसे रां खरसै स्नाममानि तामनाय कासला गायसा दय स्नाममानि मुखिसा तखि खालायना बायनो दय नष्ट माहाय आसेक सामु ताममानि नष्टंखा अ बुमुं बायनो आबोरा खायाबायनो जाखामु खायाबायनो जाखामु ओंखाय কিন্তু যদিও রাজ আমলের ইতিহাস ঐতিহ্য রক্ষা খাইনার বাকি বামফ্রন্ট সরকারের সবচেয়ে বেশি বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ খাইছে মহারাজা বীর বেগম কিশোর মানিকের নামে ইউনিভার্সিটি বিনা 100 বছর পমানে যারাও তামনাই ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটিও মহারাজা বীর বেগম শতবর্ষ ভবন বিনিমঙ্গই ক্রিকেট স্টেডিয়াম রাজবাড়ি হাইন বিধানসভা চলিত মানে আজাগাও তিনি আবনো প্রায় 100 কোটি টাকা খরচ খাইয়ে তিনি লোকনে নাইনানি জায়গা খেরেখা রাজা রকনি যত স্মৃতি মুকুমো নাইনানি জায়গা খেরেখা একইভাবে নির্মহল বুই মুসুক মরমানি জায়গা মামলা তংলাইমানি জায়গা বাইক লাই তংমানি জায়গা তংমানি ভুবন বনস নামই তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের টুরিস্টনি অন্যতম জায়গা একইভাবে চৌদ্দ দেবতা বাড়ি রাজবাড়ি তংমানি आरो कैसे तीन मिउजियाम खाई स्नामरे जाखा जितो मिउजियाम ई सरकार फाइमाने यागलो तीनो मिउजियाम बंद चलिया ओंखाय आहाय खाई तामनाय ताइबो सामं तंखो किन्तु खायाके बहने मांगला आहाय खाई खाइया काजे এই সমস্ত একটা দুটা কাজ खाना थांतिनि भूल भ्रांतिंखा किन्तु 90-99 सामुंग बरफनि स्वार्थ रक्षा खानायनि बागै 1,62,000 नियमित चाकरि बामफ्रन्टनि आमोलाव बामफ्रन्ट सरकारनि आमोलाव लेखापड़ानि मान लेखापड़ा खानायनि संख्या जागाय एलाकाय ब्लक हासपाताल DWS कारेन्टनि अफिस स्नामय याकुई एलाकानि खामानि सामनि परिकाठामो लामा कुंवा राबार बागान থেকে আরম্ভ খাই दै हर বড়তাম তমানিবা অনেকে সাও ত্রিপুরা মাথানি নেতারক বিজেপি নেতারক 25 বছর কুনঙ্গিয়া আরে 25 বছর বামফ্রন্ট খাইয়াকে নং জায়গা পাঁচই কক সাও জায়গাছে তমানি ইয়ে नों मान्दाय थानिक नों जम्पुया थानिक नों हेजामारा थानिक नों तुलासिगर थानिक नों पटबिल थानिक जे कमिटी हल नों जे टाउन हल हाबो बक्तितारो अब बामफ्रन्ट सरकार स्नामानि जे माथ नोंथांनि बक्तितारो अ माथ बामफ्रन्ट सरकार स्नामानि हैं बर ताम खाकेबा ताम खा कायसा बालाय खेनो खातमने कक सुंगाब 25 বছর কোনো খায়ানি ছাপাইন जों 8 বছরল अब खायगानि सैमिया जोंना 25 বছর কোনো खाया आंपाइन जों यासि काकाय साइबानो किन्तु अफिस लग्रक बरगले खायासनि साइमान फाइन जों खायगानि सानाले मुंसा फाइन करे मानदाय बासावै 8 বছর सिङावबो खायगा 5 বছর तिप्रामथा सिङावबो खायगा खुमलंग सिङावबो खायगा जोंला खाख्ला बुइ साइमानो खुमलंग जों खायगा मानदाया जों खायगा तुलासिकर खायगा मंगिया गामियाव खायगा जम्पै जलाव खायगा जेतो जागायावनो जों खायगा
कोन सैमानो किन्तु सुना खाया से नहीं पर सैमान फले जों खायखानि परला या सिपाक हुई सैमिया गाजै सामु Sir, belekin hambai, ke tabuk je 10,323 ni case. Borong ganang tahu ni Present Chief Minister Professor Dr. Manik Saha hawo, abo Congress kai sakri ni bagai against thangka CPIM kai behind kai rekha borno gralaikha borno thangrekha. Hanai tabuk borok nirbachon ni sekan je 10,323 ni case no yasagina hamani abo tabuk pala kri ni dongkha hangke tabuk borok to abo ti ni side tongo actual kai norok je election no je win ngi phaime ni 10,323 ni case busu jorti kotor hindor one so tai abono tabuk norok bubti khi nugi to tabuk khaini bongni bagai eba 10,323 ni sakino rokha khane bagai বামফ্রন্ট সরকারের পয়সা খরচ করে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত থাকা রাজনীতি উদ্দেশ্যে ও চাকরি নাও বড় চাকা রাং খগি চাকানি তো পশ্চিমবাংলায় যেরকম ভাবে খাওয়া হাকে 10,327 তো কেব সানান ক্ষমতা করি বলে এই যে চাকরির মানে যে নিয়ম 100 জন চাকরি লাঙ্কায় 40 জন মেরিট 30 জন নিটি 30 জন সিনিয়রিটি आबोनि भित्तिते चाकरी हिंया आबोनो से बिनि विरुद्ध से गवर्नमेंट ई रायरो गारि तामनाय हाई कोर्ट ओ रायदा मानि न 1,62,000 बामफ्रन्ट सरकार चाकरी के किन्तु राजनीति उद्देश्य ओ रायनो हाइखे राय रेखा যাই হোক ঠিক আছে কোর্ট যেহেতু শাখা কিন্তু तब मानिक साजाही साइतंगो अब तो बिनि सामानि बिरुद्धनो बकक साइतंखा बोले नों जुदि आमसिं गांकाय ताम ने बागै नों 2018 नि आगे जों आइन मानिवै 10,323 नि मुंसला खायनाय बुबुग्राबो साका वन टाइम माने रिलैक्सेशन रही बनी चाकरी फेग्रेनानि बागै नांथाय सामुयाबा नानाय निनि निर्वाचन प्रतिश्रुति दङ ठीक আছে कांग्रेस के सीपीएम चाकरी रखा खैमलिया नों तो रखा खैनानि बागै दायित्व ना खानन ताबन बागै बुट रखा आबनि बागै बुट रखा 10,323 ni অন্বেষণ ধর্মঘট মঞ্চ সব তাম সাকাবা বিপ্লব দেব তাম সাকা তাবো নং সরকার দङ नों কক রেখা नों 18 কক রেখা 23 কক রেখা তাও বড় বিশ্বাসঘাতকতা খাইতङ नों बेहायबायनाय खायतङ अमानविक काज खायतङ 200 नि ऊपर 10,323 नि लामा सनाय नांखा सरकाराबो मानविक सरकाराबो पश्चिम बांग्लानि सरकार जुदि दुर्नीति खायै चाकरी माने परेबो 26,000 चाकरी न पर वन टाइम तामनाय रिलैक्स रनानि आवेदन खायै हाई कोर्ट माने वै उपनतिनि एक्सेप्ट फैका नों तामने बगै थांलिया नों आसु जुदि माया गोनांखाय नों तामने बगै सुप्रीम कोर्ट नों राज्य सरकार तक रिक्वेस्ट खायने कक्लायनिबा तामने बगै खायने कक्लायनाय नों तो कमिशन आसु रखा 2023 नि निर्वाचन समय 3 मासनि बिसिङाव कमिशन रिपोर्ट बाहर खाने कक हाईकोर्ट विचारपति तीन कमिशन खेचा 3 बছর कायतंगो तामने बागै कमिशन रिपोर्ट करे तामने बागै करे 3 मास नि बागै से नों 3 मास नि बिसे रिपोर्ट तामनाय प्रेस खाने कक 3 बছর कायतंगो परिवर्तन रिपोर्ट करे
কাজে রাজনীতি उद्देश्य जुदि बहुत उद्देश्य असत उद्देश्य दंखाय आहायनांगौ जों नों जेटा सामाने 10,323 नि बागै जों थाखाबले बरंनि बागै 13,000 पुल क्रिएशन खायखिया अफार नाबो साइतखा किन्तु चुरिलामनि बीजेपी नि न खरकसा जुदि लांमा चलांखा 10,323 न केस खायमेनि बागै आ बात को गेरेखा ओ तन्नाय बिचारपति न बिचारपति ताबुक आसेक दिन परे बरंनि जीवन सांघातिक भावे विपन्न मानविक दृष्टिते न बामफ्रोम सरकार नायनाय सुजोग मानखांखाय सारि अंतत बथाया सिनि थानाय निर्वाचन प्रतिश्रुति बाबो न तंमाने अंतपके सारिया बथाया मानविक दृष्टिभंगिते नायनाय जेटा तिब्रासा हामक्राय हने जे कक साइतुमनि नरनि जाना मते तिब्रासा हामक्रायनि नर तेताम खायना तंखो जेटा नर खायमा मुलिया आबर ताबु बोबो नर मकल काई दं जे नर पावर तुमुं फायखांकै अ सामुनो नर खायनाय तामो अंनाय सिनि फार्स्ट प्रायोरिटी नाय हजार हजार बेकार युवक তিনি প্রায় 1.5 লক্ষের কাছাকাছি ফাতা রাজ্য থাঙ্গই 10,000 15,000 টাকা রোজগার বাকি থাঙ্গি তখন নাংনাই বরক যাতে ও রাজ্য ন 10,000 15,000 20,000 টাকা রোজগার জায়গা যাতে ও জায়গা না খাইমান নাতে আবো খাইমানক আবো নেবাগেই হাজার হাজার ঠিক আছে যারা বিবিএ খাইকে এমবিএ খাইকে যারা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত অঙ্কা सब स्ट्रीम नि सामुने जागाति परार जक्रै प्रोडक्शन इंजिनियर मेकानिक इंजिनियर तिपरा जे बसुक जरते सामुं तंनायबा बारे न मा थांनाय इंकाय साधारण सिनि राज्य ना खाइमानो आबाहाय जागा कत खायनायनि बागै मा चाइतकनाय शिल्प कारखाना माजारि शिल्प छोट शिल्प 90% বরং এগো রাং পিছরে দি বাজার চাঙ্গা খাই দি ব্যবসা বাণিজ্য খাইনে খেতে সুবাচুর দি তিনি বাজার খুলবে আসগো পেশা কেনা করে গাড়ি লোন নাই গাড়ি পাইলেও গাড়ি নে প্যাসেঞ্জার করে বরং এগো রাং করে বরং বাইরে নখনাই নাইয়া বরং এগো রাং তংखांखाय बाजार चांगांनाय गारि चलिनाय व्यवसा चलिनाय बरक थांनानै रोजगार होनाय आसो सरकार तो सिया बन बख्रको बमतम करे बरक वानसुगि मिया गरीब बरक बाहायके थांनाय साधारण बरक न बाहायकै मा थांनाय नां अरे सारा दिन बन डाक्टर गिरि खै फैया समाज देश बिग्रा बाहायके थांनाय बाहायके वानसुग माननाय न बाहायके वानसुग माननाय दा कैसाबो वातिदा नकरिसि राजा दा रां करिसि माहाय बबो सारा बसर राजक त खायै साना साबाय देंना नंबायखै तंखा ब बिग्रा खांग्रानि जीवन दुतसला बेकार जुबरकनि बखानि दुखनि कगले बाहायके बुजिनायबा बुजिया आबोनि बागै आं चेलेन्ज खाना सावो ओ सरकारले 8 বছর 80 বছর সরকার তংফৈন অবস্থা নংনাই তিনি যারা 5 বছর রিসি তংনে বলব এ 5 বছর 50 বছর তংব 50 বছর 50 জন কোটিপতি মালিক গানে কিন্তু সাধারণ বরগলে ও জীবন নতংনাই ও দৈন্যতা সানি বিসিং দিন বক চলে নাংনাই কারণ বরকনি आबोनो आहायनो बक्तितार माबि पाया मकल बाहाय ना हामा बाया बखाबाय ना हाया नांगाना उपलब्धि तुमना नांगाना बरं अर्थनीति नां आबोनो बागै वान सुनाय बरक ना नांगाना आबो नीति बाय आदर्श बाय
অভিজ্ঞতা বাই ঠিক খাইও বরং তাম অভিজ্ঞতা তংবা তাম নাই 2 দিনের বরাগে বাতেরে কই অন্য ফাইয়ে নেতাং ফাইয়া বিয়াংনি ফাইয়ে কেবল শিলংনি ফাইয়ে কেবল গুজরাটনি ফাইয়ে কেবল ওগনি ফাইয়ে লড়াই করে সংগ্রাম করে জীবন যুদ্ধ করে তাম নাই বড় सा खामना से पहले या मेकअप खाने से पहले या बे एमएलए 710,000 টাকা ফো मेकअप खाइमानि कोकोबे नासिं नाय ते यांगो 50 বছর পয়সা তাও 25-30 বছর হাইমি তংখ অত অপূর্ণ জীবন বং থিনি তাঙ্গি জানানি জীবন দিয়া আচ্ছা হাকে স্যার তাবু কখা আর নং যেটা সামানে তামো খাইনাই ও বরকনি অর্থনীতি জীবন যাত্রা অবনো উন্নতি মা খাইনাই সিনি থেনাংনো করাক খাইনাই নে বাগै সিএ হাই আইন বাতিলনি সবানো কতন মা খাইনাই ইসিসি ইউনিফর্ম সিভিল কোড বরকনো বাতিল মা খাইনাই পাট্টা মামানি যে অধিকার বন সেগিক আইনিংকা ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাক্ট আবনো বাতিল মা খাইনাই খাইয়ে বরকনি থিনাংনো কতর খাইনানি সবানো কতর মা খাইনাই ত্রিপুরা হাসতেও টুরিজম ন তুই নর বুসু বানসু যে মেঘালয় রক টুরিস্ট স্পট রক বাইছে गोबां मा इनकाम खाइ दङ बौनि आ जागाबो तो बेकारनि संख्या कोनो कम गैया बर आपसे खाइ आबनो मैनेज खाइ दं मानोखाय त्रिपुरा हास्टेल टूरिज्म नो डेभलप खाइना बागै कोनो पसिबिलिटी गैदा आबो नंनि आमलो तुमुं तंग दंखाय तामनि आसे हासक आमसे रगो काहाम हम टूरिस्ट स्पॉट नोर संसाय मालिया ताबो तुमुं खाइपि कानके ताम वान सुकै न साराबनो थि टूरिज्म नो खायजा ताया टूरिस्ट अनेक सामं तांखा तामखा ताइबो सामं तांनि दरकार आबो ठीक टूरिस्ट नि बिसिंति आबो खुबै इम्पोर्टेंट ताबुनि जराबो टूरिज्म नो अनेक बेसि डेभलप खाइमानो खाइनायनि दरकार हाइनि तो जों तामनाय खुमलुं पार्क नो डेभलप खायो दुम्बुर पान नो डेभलप खाइनायनि साइतखा उनकोटिना साइतखा বিভিন্ন যে সমস্ত টুরিস্ট স্পট দं माने आबरनो डेभलप खाइनायनि बागै साइतखा तामखाय ताबुनि जे चाहिदा अनुसारे आबो যথেষ্ট অনেক কিছু টুরিজমनि উপরে খাইনাयनि দরকার খাইনাयनि সামু दङ নিশ্চয় সবটা খাইমি মালিয়া ঠিক বরং আশা আকাঙ্ক্ষা অনুসারে তাইবো বেশি খাইনাयनि উচিত दं माने আবরনো নিশ্চয় তাইবো গুরুত্বরি মানাইনাই আবো অস্বীকার খাইনার কোনো উপায় করে টুরিস্ট আবো খানিকটা যতটুকুন খাইনাयनि সুযোগ दं माने সেই রকম ভাবে আসলে খাইমালিয়া আবো অস্বীকার খাইনার কোনো লামা করে টুরিজম অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট একটা ইকোনমিক্যাল যদি সার্ভাইভাল খাইনাং কাকায় আবো খুবই দরকার আচ্ছা স্যার বেলাই খে ইম্পর্টেন্ট টাইটেবো কাইসা যেটা কুইশন কাছে দংনি আবংকা তাবুক টিটিএডিসি আমচাইনি যে সম্পদ ন ব্যবহার খাইলাইমানি পার্সেন্টেজ যে বেনিফিট আবনো নরনি আমলো স্টেট গভর্নমেন্ট বাই এডিসি গভর্নমেন্ট বুবসুক শেয়ার তামো খাইলাই গে তাবু বুমতি চলে উইটং লুকরনো তাম সানাইসা না আবো তো 6 শিডিউল আর্টিকেল 3 বিওনো পরিষ্কার পে উল্লেখ দङ এডিসিনি যা এলাকা যে সম্পদ দङ মানে আবো বসুক পার্সেন্টেজ সাবো বসুক মানে আবো 6 শিডিউলনো পরিষ্কার পে উল্লেখ খাইজাক দङ ফরেস্ট নি যে রিভিনিউ নং বসুক মাননাই তারপরে নিনি রুট ট্যাক্স নি বসুক নং মাননাই মানে এখানে যে কমিউনিটি যে ট্যাক্স আবনি উপরে নং বসুক মাননাই চাকরি বাকরি যারা খাইনাই বরকনি যে ইনকামনি উপরে যে ট্যাক্স মা মানে অ ট্যাক্স নি বসুক অংশ নং মাননাই উনজিসি ন্যাচারাল গ্যাস বা ন্যাচারাল যে রিসোর্স দं माने आबोनि उपरे नों बसुक टैक्स माननाय
abo to aine so tongo abo nang bisi sando bisi manani kare kom sando nono kom renani kare abo aino ja tongo o aino no sarana manei tongo যা যা ননি জরাও ইমপ্লিমেন্টেশন ঠিক মতে দেয় না না 100% এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ করে তাও বার ইস্যু অনুসারে না মানেই তো তাম কাং কিছুদিন আগে কুমলঙ্গ থাকমানে আপু খানাকা যে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের যে রয়্যালিটি যে মানমানে আবো রাজ্য সরকার বসে মান আবো বরনো ফুনো গিয়া কাইসা ঠুক বরকনো রাংরি রবনে আবো তংনানি ঠিক গিয়া রাজ্য সরকার নং বসে যত ট্যাক্স কালেকশন খাইয়া আবো নি বসে পার্সেন্ট নং এডিশনাল না নাং আবো উল্লেখ খাই মেনশন করে নানি দরকার কিন্তু ইদানিং নাকি রাজ্য সরকার তরফ থেকে যে সমস্ত ট্যাক্স মানবাই মানে আবো এডিশনাল গিয়া কিন্তু আবো তংনানি ঠিক আবো সংবিধান বিরোধী 6 আইনি বিরোধী আবো একেবারে অন্যায় আঙা দিন সাকা নরক চিঠি চিঠি নাকে কেস খাইদি তাহলে ওই ফোনে গ্যাংনা ককলাই নাই আবো ফোনে বাইক তো upcoming TTIDC general election ti nong bukhaki tai tamo sak mane tamo message ran tong khotao না সাইন তো মেসা সরিnya তঙ্গ পরনো সাইন তঙ্গ লোকরনো সাইন তঙ্গ তাকর বুকর বউতা খাদি 5 বছর এডিশনাল নক্কা 8 বছর ত্রিপুরা বিজেপি ত্রিপুরা মতানি জোট সরকার নক্কা আইপিএফ জোট সরকার নক্কা সুন্দরবন নরক নক্কা আর বিশেষ কে আং তো সানাই তাবুক যে এডিসি তাম নাই প্রচুর সামুং তাংনাইনি সুযোগ দङ সামুং তাংনাইনি नांनाय अ सामुंनो तांनायनि बागै सुनो दायित्व रदि जों तामो सामुं खायजा आबो जों नरनि लोकनि बसांगनो परिष्कार दङ बाइकै गारिंगो दंनाय हुगो दंनाय लेखा बाइकै बनि लेखा फरायनाय जागासिं बाइकै खायजा प्राय 45-46 हस्टेल खुलगै गारिंगो दंनाय बागै बाइकै न खुब खायै बरकनो जों किच्छा लेलानायनि जागा खरिखा सिकला रंबाय सिकला हामने बिसिंते विभिन्न सामुं बुतां सिं यागो नाखा गाजे ओ सामुं रकनो नरक थांनाय नांनाय थांनायनि बागै जोंनो दायित्व रदि दाबो बेतन मान्या पेन्सन मान्या एडिशन सम्पत्ति रेहान्ड्रे बन्द गै चालायनायनि नां दं माने बान्त थेगा कांटानि बागै जों आर्थिक शृंखलानो बजाय नारागै जों सामुं थांनाय আর আবনে বিসিং যদি এডিশন এমপাওয়ারমেন্ট নঙ্গै 125 যদি মাंखांखाय তো 40-42টা 44টা দপ্তর मांखांखाय বিরাট সামুং তাंनायनि সুযোগ উনি মাননাय 1 টাকা রাং ফাকে 1 টাকা না जों পাই পাই জনগণের সাতটা খরচ খাইও আবনে বাগै তো ত্রিপুরা মথা বিজেপি না রাং খগै চাও হনো মুখ্যমন্ত্রী সাই দङ आं बेबकनो साइमानो याका गलाक बिसारगुनि जेलो रहनाय हनै ओ दप्तरनि नायकलनाय मन्त्रि पर्यन्त चिरिं मकरखौ साइ दङ आबार त्रिपुरा मथाबो साइ दङ बिजेपि नेगोसिएशन कै रां चालायै याकलायै मन्त्रि থেকে आरम्भ खै बेबकनो विकास देबमा बसै चलते रां चाखा दिल नक्स नामका हमकंखा तमकंखा त्रिपुरा मथाबो साइ दङ किन्तु जों 25 বছর सरकार दंखा एडिसिओ दंखा रंजित देबरमा रां चावगो देबरमा रां देबरमा रां चाखा एडिसि रां चाखानै सानायनि हिम्मत केने करे गाइसाना पनि सालायमा खाना गलाक सासा कोनो सोशल मीडिया केनो बुक खोकते कोनो कम दत अंकाय এই যে মানে তাবো এই অবস্থা যে চলে তো মানে বন কাহক নাই Oke, ke tabu kami amserokni lukurokni response bahai mantong paithak না না তাবো জরাতে তো কাহাম ন মানে দङ তামखाय কাহাম তো কাহাম শেষ জাদে কাহাম আবশ্য কাহাম নাই তাবো পুইলা কাহামাবো তো কাহাম ইয়া শেষ যে কাহাম বস কাহাম अंका তামखाय কারণ তাবো অনেকটা রমন থাকাय একতরফাভাবে जों তাও মাথা দङ বিজেপি মাথা করে ত্রিপুরা মাথা করে ভোট টিকলানি আসিনি কিসা খাতাং বাগলাখা রেগেনা বাগলাখা তো বাগলাখা বাতি বাগলাখা তামা বাগলাখা 5 বছর কাংসা খা ঠিক আছে
khutang motak tamla bangkha a khutang bo tam nai kofon khutang pho bodi rang salayo je regnai rekha o regnai bo abo kalawari kani thangsgnai regnai ya kono sangka abo regnai chorai nogot tong kanjangnai regnai rekha abo hai regnai 100 খান মাংখামো যদি ঠিকমতো রাগা চলে খাকায় ঠিকমতো বিভিন্ন সমূহ চলে খাকায় আবো হাই তামনাই কারি কারি খতং পাই মাংখামো কিন্তু 5 বছরে যাই নাই মামার চিতে কানামা ভালো বাইনে ছেলে আছে টিপারলেন গ্রেটা টিপারলেন থৈনাকে থৈরেনাই জাননাंखा জানরানাই টিপরা মথন বাগি লড়াই খাইনাই বিজেপিनि बागै लड़ाई खेने माने परबो मुंसामालिया थैनानगो तामनाय उ कोरामिन इंजेक्शन मा हाय थाने नगो रेगने कांसला बाक लांखा खतमा थक्तांले रेक लांखा तोको कायसला बाक लांखा जाक आसक जरातिनो उनका किंतु ताइता मुंखाबा उनका ताबो बरा दिल्ली থেকে কারি কারি বস্তা বস্তা তো বানা বরংনা বাগানা সোয়াক খারানা মাংস সারওয়ানা খেলা বাও জায়গা সঙ্গলাইনো বরকনি গণতন্ত্র বরকনি ওয়ানসুমনো সোয়াক খারে মাংস সারওই রাং রই জোর জবরদস্তি থেকে পাইনে চেষ্টা খায়নো অলরেডি বিজেপি রাংতিন মাথা নক যাচ্ছে তাবো ত্রিপুরা মতো কোনো অংশ কমিয়া ছোট ভাই বড় ভাই ছোট ভাই চলিলাই তো আইতাই Oke, bila kena hambai kolong kasar.